اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جتنوں نے سلام کر دیا آپ سب کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں بھی ہیں؟ شب جمعہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ حضور جی اسی انشاءاللہ تلاوت کلام مجید سورہ ملک شریف سو تلاوت نپوئے کوتے آپ انشاءاللہ نعت شریف اوبان فرمائش اے بن دعا بن ریکویسٹ سے کی زتا بچے فیا نلا انشاءاللہ بیان اور پھر انشاءاللہ ذکر دعا صلاۃ السلام۔ تو آج تو شروع ہوتے ہوتے بھی دیر ہو گئی ہے، فینی آغیب presque nevea. تو انشاءاللہ normalement en attend 15 minutes. کبھی کبھی en attend ردمی ہمارا یہ سیشن چلتا ہے، تو یہ چلے گا انشاءاللہ۔ آئیے تلاوت کلام مجید میں کرتا ہوں، آپ اس کو شیئر کرنا شروع کریں اپنے کانٹیکٹس کے ساتھ، اور آپ بھی اس کا ثواب بھر بھر کے حاصل کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات
سماوات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي ينشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله ربنا ورب العالمين صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے اللہ کا ذکر جھوم کر محبت کے ساتھ میرے ساتھ مل کر پڑھیں. پہلے درود پاک پڑھتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یا بحر بر ہے یا اللہ یا اللہ. تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ. تو ابدی ہے تو ازلی ہے
تیرا نام علیم و علی ہے، تو ابدی ہے مولا، تو ازلی ہے، تیرا نام علیم و علی ہے، ذات تیری سب سے برتر ہے، یا اللہ ہو یا اللہ ہو، اللہ یا اللہ ہو، یا اللہ ہو، اللہ یا اللہ ہو، یا اللہ۔ وصف بیان کرتے ہیں سارے، سنگ و شجر اور چاند ستارے، وصف بیان کرتے ہیں سارے، یہ سنگ و شجر اور چاند ستارے، تسبیح ہر خشک و تر ہے، یا اللہ ہو یا اللہ ہو، اللہ یا اللہ ہو، یا اللہ ہو، اللہ یا اللہ ہو، یا اللہ۔ بخش دے تو عطار کو مولا، واسطہ تجھ کو اس پیارے کا، بخش سگے عطار کو مولا، واسطہ تجھ کو اس پیارے کا، جو سب نبیوں کا سرور ہے، یا اللہ ہو یا اللہ، اللہ یا اللہ ہو، یا اللہ ہو، اللہ یا اللہ ہو، یا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، کیا خوب مہکا مہکا سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنو لامو او اللہ کتنو بیائے میں آقا، فیانو قبردان مدینہ، نو آقا سو زولی مدینہ،
اللہ ہم مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے اللہ ہم مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے اللہ ہم مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے مدفن بنے ہمارا مدفن بنے ہمارا مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کو پسند آیا سیلوی کی فنکوتا مدینہ نو آقا سزلی مدینہ فوزو تو آسا نو آقا سزلی مدینہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو پسند آیا سرکار کا مدینہ جس کو پسند آیا سرکار کا مدینہ مل کر لگائے نعرہ مل کر لگائے نعرہ سرکار کا مدینہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم او اللہ دا دست عطار دست عطار اکھیا مدینہ او اللہ دا دست عطار دست عطار اکھیا مدینہ اکھیا سلمو زولی مدینہ نو آقا سزولی مدینہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تقدیر میں خدایا عطار کے مدینہ تقدیر میں خدایا سگے عطار کے مدینہ لکھ دے فقط مدینہ لکھ دے فقط مدینہ لکھ دے فقط مدینہ سرکار کا مدینہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اسلامی بہن ہے لا فرانس سے ناظمہ، انہوں نے کہا کہ اے ختم رسول مکی مدنی ضرور سنائیے گا. تو چلیں آپ کی دلجوئی کی نیت سے ایک دو شعر اس کلام کے پیش کرتے ہیں. اسلامی بہن لا فرانس ناظمہ، ان کی دلجوئی کی نیت سے یہ اے ختم رسول مکی مدنی ایک دو شعر اس کے پیش کرتے ہیں. آپ بھی توجہ کے ساتھ سنیں، شامل ہو جائیں، محبت کے ساتھ اس کو شیئر کریں. اے ختم رسول اے ختم رسول مکی مدنی اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں
کوئی نہیں ہے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسول اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کونین میں تم سا کوئی نہیں ہے نور مجسم تیرے سوا اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسول اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسول ندیم قادیہ صاحب کی فرمائش ہے اور یہ ہم ندیم کی فرمائش پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں نیاز انہوں نے مجھے میسیج بھیجا کہ آج ان کی انگیجمنٹ اینیورسری ہے تو شادی بھی ہو گئی ہے تو آج کے دن ان کی جو ہے گویا منگنی ہوئی تھی بات رکھی گئی تھی تو نیاز آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں یہ نعت اور فرمائش ہے ہمارے ندیم کی اور بڑی پیاری فرمائش ہے آئیے ایک دو شعر اس میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر بر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر بر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں پہنچوں کوئے جانا میں قریبا چاک سینہ چاک میں پہنچوں کوئے جانا میں غریبا چاک سینہ چاک گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر بر مدینے
غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ، پے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں، پے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں، کہ رہتے ہیں تیرے آقا میرے دلبر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر بر مدینے میں، میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں۔ آمین آمین آمین۔ زبیر بھائی تراب علی ان کی فرمائش ہے، زبیر ان کی مہک نے دل کے، اعلیٰ حضرت کا بڑا پیارا کلام ہے، اور یہ ہم پیش کرتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اور ساسیلی بوبکات انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ان کی لانی حیثیت تھی۔ چلے بھائی، یہ زبیر بھائی کی فرمائش ہم آپ کو ڈیڈیکیٹ بھی کرتے ہیں۔ ساسیلی بوبکاٹ کی کل سالگرہ تھی، اللہ آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، آپ بھی تراب علی، اور یہ فرمائش بھی تراب علی کی ہے، تو میں نے اسی لیے آپ کو دونوں کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں، دونوں کی دلجوئی کی نیت سے۔ تو یہ بڑا پیارا کلام ہے سیدی اعلیٰ حضرت کا، تو آئیے پڑھتے ہیں۔ ان کی مہک نے دل کے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں میرے آقا، جس راہ چل گئے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں۔ اور یہ شعر میں علی بھائی کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں، علی نوردالی، واقعہ میں رہتے ہیں ہمارے علی بھائی، ہمارے بہت ٹاپ فین بھی ہیں، اور سارے پروگرام لائیو دیکھتے ہیں، ان کی پوری فیملی۔ تو آج
مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں کما چی پدن اذان مغرب ازوجی کما شب جمعہ فن غونترے اسو ماما فن انتقال انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علی بھائی آپ کی والدہ کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی بخشش فرمائے، اور تمام مرحومین کے حق میں اللہ ہماری یہ دعا قبول فرمائے. تو چھوٹی بی نوردالی مرحومہ ان کا نام ہے. آپ بھی جو سن رہے ہیں تو ہو سکے تو ان کے لیے دعا کیجیے گا، ایصال ثواب کیجیے گا. کل ان کی میت ہوگی تو ہم دعا کرتے ہیں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. تو یہ شعر جو ہے وہ چاہے کیسا ہی غم ہو، کیسا ہی کسی کے بچھڑنے کی یاد ہو، کچھ بھی ہو، لیکن جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، پیارے آقا کی یاد آ جاتی ہے تو آدمی پھر سارے غم بھول جایا کرتا ہے. تو گویا وہی بات یہاں سے کی دی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو، جس سمت آ گئے ہو، سیکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو، سیکے بٹھا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. وقت کم ہے تو آئیے اب آخر میں منقبت کی طرف چلتا ہوں، اور منقبت کی فرمائش ایک مجھے نظر تو آئی تھی یار، مجھے یاد نہیں آ رہی. شاہباز یہ نعت مجھے یاد نہیں ہے یار، فلک کے نظاروں میں نے آج تک پڑھی نہیں. آپ حکم دیتے ہیں تو انشاءاللہ سیکھ لیں گے، مجھے یاد نہیں ہے. فلک کے نظاروں، اس کا کیا ہے شعر مجھے یاد نہیں، طرز تھوڑی بہت یاد ہے. حضور آ گئے ہیں، انشاءاللہ یاد کر کے پھر آپ کو سنائیں گے. اچھا یہ علی نوہر کی فرمائش آ گئی. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را انشاءاللہ. تو آئیے حضور غوث. اچھا ہاں یہ فواز نے کر دی امداد کن، امداد کن فواز نے بہت پہلے فرمائش کر دی تھی اور لکھا بھی ہے نعت. ارے اللہ کے بندے یہ نعت نہیں ہے منقبت ہے. تو فواز یاد علی کی فرمائش ہے امداد کن. تو آئیے اسی کو پیش کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ بیان کی طرف چلیں گے. صلو علی الحبیب. امداد کن امداد کن غز بندے غم آزاد کن، امداد کن امداد کن غز بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن از بندے غم
آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن اسیروں کی مشکل کشا غوث اعظم فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا کہاں ہم نے جس وقت یا غوث اعظم کہے کس جا کر حسن اپنے دل کی کہے کس جا کر حسن اپنے دل کی سنے کون تیرے سوا غوث اعظم امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله بان بزرگ فنجی السلوی کی لیا سا درود پاکلا تلے جیجی اسوا او موے انفوا لے اسلامو لی پتروو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو جلوہ مبارک کامپو آمن لی ویسو قبر سی اے کامپو متلی دا سو قبر لی پترووے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ متلی نا قبر avec سولام مبارک سبحان اللہ تو ازوجی اسی شب جمعہ مو پو فیاو لیا سا درود پاک او répétez après moi اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا محمد النبی الأمی الحبیبی العالی القدری العظیمی الجاہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم جزاکم اللہ خیرہ. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبیلہ امام دیس و فغیہ بیاں ملاد لینووائی مساز اللہ تعالیٰ دنلی شفائے کاملہ
Et tout ban jimun se qui fin envoie dua pour faire dua pour malade, pour faire dua pour maghfirat, n'importe qui doit Allah Ta'ala accepter zut ban dua. Amin. Ban chers frères, et c'est en islam semaine dernier muchi cause un tigit concernant azmaish, test, adab, et qui nous rôle besoin été dans cette situation là, qui nous besoin faire. So grosso modo c'est ça même qui nous besoin d'accord. Lo Allah pak so décision nous besoin d'accord. Parce que nous pas pour comprendre, nous pas capable de comprendre Allah soban la sagesse. Qui fait aller envoyer difficulté, qui fait aller envoyer maladie, qui fait aller envoyer problème, Allah même connaît. Nous connaissons ça, que c'est qui Allah lui fait bien même pour moi. Nous besoin comme ça même. Quand un monde commence pense sa mauvaise direction, qui ma'adallah Allah fait du tout le moi, ma'adallah Allah c'est qu'il fait l'injustice, ma'azallah, ça, tout ça là, c'est kufr même, ça, il n'est plus musulman. Mais si un monde commence, pense comme ça, alors il est dans perdition de dunya aussi et de akhrat aussi. C'est un petit summary, ça mène dernier sur bayan, parce qu'il fait mon diaou, parce qu'il a zodi sur bayan, li est en connexion avec sa bayan qui motive, ça mène dernier la même. تو یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا یاد دلایا. آستیا این روایت qui fin mentionner dans Mukashifat al-Qulub, un joli livre qui écrit par Imam Ghazali rahmatullahi ta'ala alayh. Gete qui li pe dia là-dedans. Hadrat Sayyiduna Dahhak rahmatullahi ta'ala alayh so parole, Allah so wali. Lijiye, c'est lui qui de chaque 40 jours, de chaque 40 jours, c'est lui qui pas malade, ou bien pas gain aucune difficulté dans la vie, il pas gain aucun tracas. Trois quelque chose il mentionné là-dedans. Chaque 40 jours, ni les malades, ni les gain qui tracas, ni les gain qui difficulté. Allahu Akbar. Il dit c'est lui qui pas gagné ça de chaque 40 jours. Alors les bizins fini comprend qui dans Allah so bargah pena bhalai puli. Pena bhalai puli. Pense où, ban cher frère et sœurs en islam. Nous, comment nous penser qui comme on peut gagner rosi pleinement, comme on reste bonne santé, jamais mon pas malade, mon reste fit tout le temps, mon pas gagné aucune difficulté. Les là qui nous pensaient que oui, il y a beaucoup karam lo moi. Il y a beaucoup karam lo moi. Allah so, mashallah, regarde rahmat lo moi. Jamais pas malade. Moi pas gagné aucune difficulté, peine stress, peine tracas, peine difficulté. Mais là, c'est qui nous peut tendre, qui peut dire là. 40 jours, s'il y passe comme ça, alors nous besoin de paix. Nous besoin de paix. Écoutez, Allah Pak lui dit, quand moi pour faire raham lo mokit banda, moi pour faire raham lo lila, qui Allah Pak peut dire, lui dit alors tout ça ban buraï qui lui fin faire ban péché. Péché, il est capable, saghira aussi, il est capable, kabira aussi. Tous les deux mentionnés, tous les deux, il est inclus là-dedans. Alors, quand moi, on a pour faire bhalaï avec mokit banda, moi, on a pour faire raham lo mokit banda, alors, ban buraï qu'il fin faire, ban péché qu'il fin faire, mo fait li payer dans dunia même. À ce appli devant peut dire, payer là de qui façon? Et à fois maladie, et à fois pauvreté, et à fois manque nourriture, et à fois avoir difficulté sur la famille,
membre de la famille. Ça, c'est Allah Pak pe dia. Mou envoie sa ban difficulté lo li. Et lo là aussi, les fin passe tout sa ban difficulté là li. Il finit passe tout sa ban difficulté. Lo là, Allah Pak pe dia si ce ban mauvais travail, ce ban mauvaise action, ce ban péché resté, alors léa sur la mort, moi envoie difficulté lo li. So sakrat kapab vin long, li passe difficulté da sakrat. Mais quand les fini faire ça, so sakrat vin long, li passe difficulté da sakrat, so la mort pas facile. Mais quand les fini mort, il fini payer là. Allah Pak peut dire là, quand les vin join moi, les vin da mo bargah astea, so lam so ruh pe vin kot moi astea. Allah Pak peut dire les vin pareil comment Lichi prend naissance, premier jour, depuis dans son maman, son ventre, Lichi propre, comme ça, il propre. Quand il vient avec moi, il vient contre moi. Subhanallah. اور ہماری کیلکولیشن کیا ہوتی ہے اینا فنو کی نو کیلکولے اے گیت سو سکرات کما لونگ دو پاکونے کی نا غیولی پاکونے کی پو آغیولی سو سکرات کمسا بدا لبا کی پو آغیولی نو فینی کما زیزے نو تو ہمیں نہیں پتا کپاو سے کی نو پہ پاسے سے کی نو پہ تھووے کی لی پہ پاس difficulté là کپاو لی پہ پئی tout la même mais مو پہ غے جاؤ ایمان les conditions. Tout ça là, pas pour cause pour kafir, hein. Pas pour cause pour kafir, pour cause musulman. Kafir, combien de difficultés li passé les sakrat, combien de difficultés li passé da dunia, mais li na pour payer là-bas aussi li. Li pena noye ajr là-bas. Ça, besoin fini mettre dans la tête. À chaque fois, pas besoin répéter ça. Understood ça. Un musulman, besoin comprend ça. Et tout ça là, pour cause pour ahlu iman. Ban celui qui a iman, ban celui qui a aqida bon. Parce que iman veut dire c'est aqida bon. Zis liya kalima appelle iman ça? Non. Non, ça non. Kalima, beaucoup ban secte liya. Beaucoup ban secte qui pas considéré comme musulman, zut liya kalima. Aqida, important. À cause ça, il est important que nous apprenions nos dînes, nous apprenions nos aqida, nous faisons, nous restons nos aqida. Nous apprenons li et nous chinilo là. Nous pas glisser, nous pas saillir. Aqida c'est important. Aqida l'aime qui appelle iman, non. Aqida l'aime qui appelle iman. Ça c'est Allah Pak, sa parole mubarak qui nous peut tendre. Acha. Hadith là, hadith qudsi ça, il continue li. Li devant qui veut dire là-dedans qui est mo ena mo izzat o jalal so qasam qui quand mo ena pour donner azab quelqu'un ça tu dis si ena pour faire rahmat lo li là alors li peut gagner difficulté li peut payer tout jusqu'à ce sacrat li payer li n'allait quand li quitter li propre mais là sur le contraire peut causer là et quand ena pour donner azab quelqu'un alors tout ce bon travail c'est qu'il fait à la dunia m'aurait tout li da dunia même de quelle façon premièrement sihat la santé li pas malade li reste changa li reste correct fit première affaire fin mention sihat deuxième affaire farrakhiye rizq beaucoup nourriture beaucoup mal daulat l'argent pas manqué casse pas manqué troisième ahlo ayal me khushi c'est la famille de côté la famille li pas gain aucun gham li pas gain aucun stress li pas gain aucun tracas la famille ni de côté la santé ni de côté tarbiyat non il li pas gain aucun problème et l'eau là si encore ena soban neki qui me pas encore retourne li là alors
Mofea solamo facile. Mofea solamo vin facile. Jusqu'à quand li vin joindre moi. Allah Pak peut dire que jusqu'à quand li vin joindre moi, alors li pena noye. Li pena noye bon action. Et pena aucun neki qui li amène jusqu'à côté moi, là finalement sa personne là li rentre dans Jahannam. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ban chers frères et sœurs en islam, nous pouvons comprendre par sa bande riwayat, ce qui nous fait écouter. Nous pouvons comprendre que problème, difficulté, maladie, jusqu'à sakrat, tout ça là, c'est les vini pour faire nous vin propre. Les vini, ban péché qui finit arriver. Acha, ये भी मैं आपको बता दूं. Une fois, nous qui nous pensons, mais moi qui péché mon faire? Qui péché mon faire? Moi faire namaz moi. Moi donne zakat aussi. Moi pas faire mauvais pour djimoun. Moi pas faire aucun péché. Sa plus grand pensée de côté shaitan, plus grand piège qui shaitan peut piège où là. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ راپورٹ سا روایت لا بندے کے گناہگار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے. بندے کا گناہگار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے آپ کو نیک سمجھے. Li suffit pour sa personne là pour lui un grand péché. Li suffit pour ça. Et quand qu'il lui peut prendre lui pour un muttaqi, lui peut prendre lui pour un नेक बंदा. तो ये तो कभी भी मत सोचनिएगा. आप कितने ही नमाजी हैं, मैं अभी आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाता हूं. Mo espérer que nous con Cheikh Tariqat, Amir Ahl Sunnat, fondateur de Dawat Islami, Maulana Muhammad Ilyas Attar Qadri, Damat Barakatumul Aliyah. Nous con li Gramatin tantôt li dans neki, li dans bonne action. Nous pas capable d'imaginer même qui quantité neki et n'a de son âme amal. Qui quantité bon action li fait à Gramatin tantôt li risque là dans même li. हम तो फिर भी इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं बाहर निकलते हैं. Tu qualité péché une fois arrivé la langue nous pas capable de contrôler. Tu qualité péché avec la langue, tu qualité péché avec l'hygiène, tu qualité péché avec les oreilles, tu qualité péché avec tu qualité péché arrivé. Parce qu'il nous peut sortir tous les jours. Li peut rester Gramatin tantôt da travail da'wa, li peut faire son tablir, le madani channel, le madani muzakra, écrire un livre, li là dans même li. Et son taqwa, subhanallah, c'est lui qui reste ensemble avec lui, li connaît. Mais qu'est-ce que vous pensez? Azouji, nous faisons 5 namaz, nous donnons zakat, nous allons faire hajj, nous pensons que Jannat dans mon poste. Jannat là réservé pour moi. Pour moi-même ça. Nous pensons comme ça. Mais qu'est-ce que Amir Ahl Sunnat se pensait? Écoute ça, voice clip là. Hier, dans Karachi, Pakistan, un coup de salé à la M, tu gagnes tremblement de terre. Dans Karachi, tu gagnes tremblement de terre. Pas qu'il faut, pas de finir aucun l'amour, pas de finir aucun casualty, tout ça là, pas de mais fin senti tremblement de terre, la terre a bougé. Banjimoun fin senti depuis des autres la case, commence à calmer, paniquer, un petit panique tiena. Mais guide Amir Ahl Sunnat quand il fin gagne sa nouvelle tremblement de terre, qui lui fin dire? Écoutez, मैं बाद में इसका तर्जमा भी करूंगा आपको. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. या अल्लाह पाक प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका आफियत का सवाल है. अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल आफियत फि दुनिया वल आखिरह. अल्लाह पाक ईमान सलामत रखे. ये हमारे गुनाहों का खुसूसन मेरी शामत अमाल का नतीजा है. तरह तरह के इम्तिहानात आ रहे हैं. डेंगू चल रहा था
کورونا ٹھنڈا ہوا تھا، اب کورونا نے پھر سر اٹھا لیا، مزید شاید یہ بڑھے گا آگے اور تباہی ہو سکتا ہے مچائے۔ اللہ پاک سے عافیت، ابھی آپ نے زلزلوں کی خبر دی، اللہ کریم عافیت نصیب فرمائے، ایمان سلامت رکھے۔ کب کہاں کیا ہو جائے آدمی کیا پھولے گیا، میں کیا میں ایک جھٹکا آئے گا تو زمین میں سما جائے گا، کوئی جنازہ پڑھانے والا بھی نہیں ہوگا، پتہ نہیں چلے گا گیا کہاں، خواہ بندہ کرتا ہے۔ اللہ پاک عاجزی نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ اب دیکھیں mo espérer que na pleja de mundo finfini comprend aussi mais toujours un petit summary pour sa clip c'est qui a miré le sunnat fin dia là. دیکھیں première affaire quand il gagne sa nouvelle zalzala tremblement de terre l'inlia inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est awliya Allah sauf façon que quand nous gagnons une nouvelle triste, une nouvelle mayyat triste ou bien n'importe qui nuqsan. Au contraire, il est bon nous apprendre que nous Aqa sallallahu alayhi wa sallam quand la lampe aussi tu peux teindre, tu peux lire ça li inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. ہم تو سمجھتے ہیں میت پر ہی پڑھنا ہے نا، بلکہ اگر کوئی بیچ میں انا للہ پڑھ دے تو کسا لائن مو ہم نے تو اس کو مقصد فکس کر دیا ہے میت کی نویل کے لیے، تو ایسا نہیں ہے، میت پر پڑھا جاتا ہے، بالکل پڑھنا چاہیے. میں پاوے جیا کہ لی زیس پو میت نیپوٹ کی نویل تھریس نو کا پاو لیا سا نو بیزا لیا سا سنت سا. اچھا دیجیم دافعہ کی لادن سے کہ امیر اہل سنت فن موشو نے لیکن جیا کہ یہ جو زلزلے اور یہ جو وبائیں ڈینگی دا پاکستان این وائرس ڈینگی وائرس اسی ایکچوئلماں سوچی پاؤ مسچک سا این ملاد این بخار این لافیف ڈینگی، تو وہ بھی ابھی پھیل رہا تھا. آستے والی یہاں پہ جمینی ہے میں لیچی ہے نا یہاں پہ فو من نہیں ہوتا ایک کورونا نکتے جا کونے میم چی پہ فیا میم بال این لط امی کھوئن فینی وینی. تو اس پر امیر علیہ سنت نے یہ مدنی پھول دیے کہ یہ ہمارے گناہوں، پہلے بولا ہمارے گناہوں، پھر بولا خاص طور پر میرے گناہوں کا نتیجہ ہے. اللہ اکبر، ہمارے گناہوں، پھر بولا خاص طور پر میرے گناہوں کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ سب جو ہو رہا ہے. این پیرسونالیتے کما امیر اہل سنت پہ پہنچ کمسا. اب آپ بتائیے موا وک او ایسکی نو وہ پو پہنچ کمسا کہ مو نیک موا مو متقی موا. ایسا نہیں ہوتا، ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو گناہ گار تصور کرنا چاہیے، یہی ہمارا دین ہمیں سکھا رہا ہے. اچھا آزمائش پروبلم ڈیفیکلٹی ہونے ٹیسٹ کنو پہ کوز ایک ٹیسٹ آزمائش پاوے جیا کہ ٹیسٹ لیوینی زیس avec ڈیفیکلٹی مالاجی پروبلم نو اللہ لی ٹیستے نو اینا fois pas envoyer difficulté comme on fait tendre d'après ça ban ahadith là ena fois li tester nous pas ça ban difficulté problème mais ena fois li tester nous quand li donne nous ni'mat li donne ni'mat li tester. on va pas rentrer dans trop de détails, اشارہ کر کے نکلوں گا صرف mo fait un petit signal mo pe al pli devant قارون گونے کی کون چیتے دولت کی کون چیتے جبیاں لیچے نا ایدابان لی فن موشونے کی زامے لیپا ملاد جس کا لاتت فی عمال لیپان گئی ہیں یہ پا سونتین بنانے لیچی ویو یہ پا چی ویو 100 بنانے 100 سال کا تو اس نے جشن منایا تھا 100 بنانے لین ویو ایدا سال لاوی 100 بنانے زامے لیپان تم ملاد زاملی پن ملاد. تو تو qualité facilité l'in gagner mais sur réaction qui n'arrive quand l'in gagner ça quand tu te facilité li dit c'est qui m'a dit arrivé c'est qui m'a besoin m'a gagner ana rabbukumul a'la l'in commence dire moi même mon bon Dieu moi même mon Rabb astaghfirullah. تو test qu'on nous peut dire une fois Allah donné li fait test et une fois li prend li fait test. nous besoin là, nous besoin d'accord, nous besoin prépare nous pour passer test là.
اچھا یہ تو دو ٹیسٹ ہوئے کہ نعمتیں دے کر شکر ہے نا, نعمتیں دے کر ٹیسٹ. Es qui li peut faire شکر ou bien non. Est-ce qui li peut faire شکر ou bien li peut faire kufr. Li peut faire غرور, takabbur, ghaman. Li peut servir à l'argent là de bonne sa façon ou bien li peut servir à l'argent là pour pécher, pour faire mauvais travail. یہ ٹیسٹ ہو رہا ہے بندے کا, l'argent دے کر, pouvoir دے کر, et na fois pouvoir ou gagner. Ça aussi un test ça. Beaucoup de monde galop de ya poste. Mo gagne sa poste là, mo gagne sa pouvoir là. Mais pouvoir plus grand test ça. Poste là plus grand test ça. Nous pas réalise ça. تو اینا فوا اللہ پاک لی دونے اینا فوا لی پھان. اچھا یہ تو وہ بات ہو گئی کما منجیا کی تیس اینا فوا پہ گئیں پہ فیتس اینا فوا پہ دون difficulté پہ فیتے اینن troisième aussi. troisième là qui était ça, شرعی احکام ban quelque chose qui Allah fin faire فرض لونو, ban quelque chose qui Allah fin dianou faire et ban quelque chose qui Allah fin dianou pas faire. Là-dedans aussi une test. Shara'i ahkam. Parce que tous les jours, il y a un test pour nous qui est-ce qu'il nous peut lire 5 namaz? Est-ce qu'il nous peut passer dans sa test 5 namaz là? Ou bien nous fait là-dedans? Ban celui qui pas fait un namaz, fait. Ban celui qui pas fait un namaz, fait. تو chacun pense pour lui, chacun demande sa question là avec lui. Est-ce que ça Allah tous les jours ça teste ce qu'il peut envoyer moi dans surat namaz? Est-ce qu'il m'a là-dedans m'a peut passer? یہ دیکھنے کی بات ہے. اچھا اس کے علاوہ رمضان کے روزے ساؤسینتس فرض ban celui qui peut réussir garde tous les 30 rosas, subhanallah, fini passé avec ban bonne intention. Ça aussi pas pour montrer du monde, non, l'intention bien bon. Et c'est lui qui peut faire tout ça là pour plaisir à Allah Azza wa Jal, pour faire Allah pas content, alors il peut passer. Acha, en côté, si vous avez l'argent, est-ce qu'il vous peut donner zakat? Si vous peut donner, subhanallah, vous passez. Si vous pas donner, vous fait kanjousi, zakat vous pas les donner. Vous les qui a une gros poussière ça 2.5% là, fait. Là aussi vous faites là. Walidain qui khidmat, occupe maman papa. Ça aussi un test. Allah fin donne-nous ça l'autre là, wa bil walidaini ihsana. Est-ce qu'il me peut passer là-dedans? اچھا پھر یہ تو وہ گیا نا جو بولا تھا کرو فے ایسا, رشتہ داروں سے نیک سلوک, ماں باپ سے نیک سلوک, نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, زکات دینا, حج دینا, ça ban amr, ban l'ordre qui Allah fin donner, fais ça. Mais en même temps, il y a quelque chose qui Allah fin dire pas faire. Par exemple, sharab, la boisson alcoolique. اچھا زنا, زنا, vous connaissez zina? En zoom و bizarre cause lo sa topic qui appelle zina la même. parce کہ آج تو ٹائم بھی ختم ہے, لیکن میں اتنا بتا دوں کہ زنا ہمارے یہاں اتنا عام ہو چکا ہے کہ اللہ کی پناہ. آپ بولو نو قاری صاحب کیوں بھیجا زنا, زنا سے زنا گاؤں پیشے گمالی عام, نو لی بکو عام, بکو عام. ہمیں تو لوگ کال کرتے ہیں نا, ہمیں تو لوگ بتاتے ہیں. اب مپپ si mu può da dettagli buttate sa quelque chose fréquenté avant mariage garçon чи fille. اگر زنا اس کا نام نہیں ہے تو پھر زنا لوڈو کھیلنے کا نام ہے, پھر زنا کس کا نام ہے؟ daban travail, madame pe soci pe al travail, miche pe al soci li pe al en lot place travail.
مادام لینا، اب پتہ نہیں یہ جملہ مجھے بولنا چاہیے یا نہیں، کومیغاز pas connaissent pas les grossiers, mais madame et na coméras avec un l'autre monsieur dans son travail, monsieur liena ترکیب avec un l'autre madame. یہ سب ہے اور ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے، معاذ اللہ یہ سب چل رہا ہے. آپ بھی اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں، میں کوئی باہر کی بات تھوڑی کر رہا ہوں. پان سوچی دے پی لالی نو bien mars mos morisdom ici sa planète Earth la même. Tout ce qui peut passer ici me peut raconter. Et où qu'on moi plus bien que moi, où qu'on ça plus bien que moi. تو یہ سب چیزیں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں. تو یہ جو ہے نا ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن زنا اتنا عام ہو گیا اس وقت ہماری سوسائٹی میں. سا کون چیٹے فن فانے سا ککشوز کیا پل زنا، گھروں میں زنا ہو رہا ہے. اب میں آپ کو کیا بتاؤں، تو سالا ہے نا دانو سوسیتے e lola lela nu bet caslatet nu veja jimunla trofea a cosa corona pe vini tu calite pe vini to bhai jimunla kisan la jimun kolon la apel jimun dalla apel jimun savon chelate apel jimun bâtiment apel société c'est qui m'opé dire et société pas bon jimunla mauvais. آپ کا اور میرا نام تو جیمون ہے نا، نومم نو جیمون société c'est où avec moi, nous qui appelle société. Si mon père critique société là pas bon, seulement mon pas ou les corrige-moi, mais nous pour tout n'aurons la même. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ نے ہمیں ٹیسٹ کے لیے دی ہیں. Rindiano pas faire zina, alors lui vient un test pour moi. Asta è una possibilité qui me gagne facilité, è una possibilité qui me gagne devant moi. Personne pas trouve moi, personne pas pourrait manquer, moi capable faire ali. Mais là, les tests pour moi, qu'est-ce qui me peut éviter ou bien me peut faire ali moi. Si mon fini faire péché là, que personne pas peut trouver moi, alors mon fait. Là mon fait. Et si mon récit évite moi, à cause mon rab fin diamant évite toi, éviter. Mon récit éviter, subhanallah, mon passé. tous les jours nous da test, tous les jours nous da azmaish, شرعی احکام سے بنتے. اسی طرح پھر اور على هذا القيد nous réponse même nous aller même une rishwat, bribe, une soud, l'intérêt, une tout ça van mauvais problème dans nos sociétés. Ribat content cause du monde d'ailleurs sur les dos. Sa qualité qui est bon ça. Là où peut commencer gain bon, on prend un l'élan pour critiquer un djimoun, tout djimoun peut écouter, tout djimoun peut, comme dit cause tape ou les dos, oui, cause, bien bon, nous peut écouter toi. Là, à cause Allah, ou réaliser, ou arrêter, ou rester tranquille, ou faire tawba, toubu ilallah, astaghfirullah, na ribat karenge, na ribat sunenge, ou reste tranquille. Là, on passe là. Mais si vous pas faire ça, on gagne la gamme, on a les mêmes. Gete, pensez la vini. Pas dire à moi qui pense là, quand un monde qui peut faire zina là, pas dire à moi qui lit sa conscience, pas peut reprocher. Non, pas venir dire ça. Un monde qui peut boire, pas dire sa conscience, pas peut dire lui, pas bon ça. Non, pas dire ça. Un monde qui peut faire ribat, pas venir dire à moi qu'il pas connaît qu'il peut faire. Il connaît lui. Seulement, la même Tesla. Qui comme on peut gagner ça la voix en dollar, est-ce qu'il me peut écouter ou bien moi pas écouter, comme on dit, moi faire faisons, moi faire léger, moi faire mon travail, c'est qu'il me peut gagner bon pour faire. Mais ça même test azmaish. Quand moi peut passer, est-ce qu'il me peut passer ou bien moi peut faire. تو بہرحال پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بانشیا فریا اسے آن اسلام تو سے کی پہ ایکوت موا بہت سارے ایسے ٹاپک ہیں اس ایک بات میں آ سکتے ہیں. ابھی تو یہ بلمے یا بلفی پروبلم سس کی پہ فیا غواز دنو سوسیتے دنو
لکاز پہ کاسے لکاز پہ کاسے ہمیں لوگ میسج کر کے بتاتے ہیں جمون وائی مو میساج جمون سونے جامو تل پروبلم فینا غیبے ماما پہ کاس لکاز چیفی پاسیز بیل میں ماما چیفی پہ کاس لکاز چیفی یہ بھی ہمیں بتاتے ہیں لوگ وہ کیسے پترو انٹرفیئر پترو غود لاوی چیفی پہ tous les jours پہ demande full qui fin passer aujourd'hui diama non qui problème diama non pas cachette non rien diama aujourd'hui mobile mia fin cause avec moi comme ça alors là ribat commence et comment gagne l'occasion l'autre là vini lui donne les quantités et une fois quand trop beaucoup arrivé il trappe la mèche filaim il dit t'as pas loup pour moi retournez viens la case contre moi t'as pas pour rester là il finit casse sur la case کسان لا چیز جاتا ہے tous les jours تو بزن فون تو نینے لبا sorry to say مو پہ کوز کم سا مسلمہ ہے ایسا سوسائٹی میں ہمیں لوگ بتاتے ہیں اور بلکہ مجھے ایک دو نے تو میسج کر کے بولا کہ سل وپلے کوز لو سا تو پکلا کہ ماما سا کونچیتے پہ فیا انٹرفیئر لکاز چیفی ماما سا کونچیتے پہ انٹرفیئر کلی آغیف جس کا جیووسے آکوز سا تو دیکھیں ہر چیز کا اسلام نے ہمیں سولوشن دیا ہے اسلام لی فین دنو سولوشن پوتو سا بن کک شوزلا اسلام لی فین دنو سا سولوشن کہاں انفینی مویے او چیفی آپ اس کی تربیت اچھی کریں آپ اس کو صبر سکھائیں اس کو یہ سب چیزیں بتائیں اب مبا پہ جیا کہ معاذ اللہ لی بزای مو لی بے پاس میزیا لی بزای مو لابا میں مبلی لی نہیں ہر چیز اینا سو لیمیٹ میں پاس پا دے پاس سا لیمیٹ لا اسی کہ تو کک شوز si arrive چی کھٹ پٹ اسی استے او لیو وین رتوں لکاز یہ بھی نہیں ہونا چاہیے یہ ہمیں ان ساری چیزوں پر تو سالہ سے تیستا اچھا منجا ماما چیفی میں بیل میں اسی بیلفی اسی ازو جیزو وہ بھی کم نہیں ہے ہر کوئی اپنی اپنی جگہ لیکن سیلوی کی فیا موویلی کونے لی سیلوی کی پہ فیا موویلی کونے لی کہ موا ممانیا کمائے تھے موا کی کم جی کو سے مینوٹ مفیا جمون سو لاوی فاسل مغان سو لاوی فاسل یہ ہر کوئی پتا ہے سی بیلمیا کم سا لی بزن کو غیز لی سینو لی پو بزن الپیئے si belfi come ça li bisogna corrigere si non li può al payer qui fait mo faire un travail qui mo bisogna payer allez non fait tant de qui card même da dunia mais qui fait da dunia aussi mo payer mo faire travail qui mo bisogna payer qui fait mo pas demande afia yo Allah donne mo afia Allahumma inni as'aluka al-afia oh Allah donne mo afia no bisogna demande afia no aqa sallallahu alaihi wasallam fin montre nous adu ala عافیہ مانگنے کے ساتھ ساتھ عافیہ والے اعمال بھی تو ہو نا tu le temps nous besoin respect nous besoin paix qui tension mo al cause en quelque chose qu'il y a le blessimon belfi besoin paix qui tension mo al cause en quelque chose qui belmea blessé belmea besoin paix qui tension mo al quelque chose qui belfi blessé parce que belmea pena en permission pena en permis qu'il y gagne droit blesse les kia non si li belle-mère comme maman pas veut dire c'est qu'il y a envie de faire non li si li vous payer li si li peut blesse les kia du monde qu'il y so belle-fille qu'il y so garçon li vous besoin rendre compte mais comme ça même belle-fille garçon banda aussi vous avez besoin connaître qui vous peut faire donc si chacun commence paix à Allah si chacun commence paix à Allah پھر دیکھیں آپ انشاءاللہ عز و جل nous société les puissances sa direction que tu aller là inchallah celle quelque chose qui est capable corrige nous celle quelque chose qui est capable dresse nos sociétés c'est la fraya d'Allah اللہ کا ڈر تو اللہ کا ڈر اللہ تعالی ہمیں عطا کرے
اور ان باتوں پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. Souvent moi abbiamo dit che cose la facile sa cose اگر آپ مجھے بولو میں ابھی 2 گھنٹے اور بولتا رہوں گا. مگر cose دے جاتا ہوں کو moi cose facile mais mettre en pratique ça qui besoin mettre en pratique ça qui besoin. تو آج صرف یہ لے کر جائیں بیان کا خلاصہ اونچے بیان سو سمری سے کی مومت دیماؤ سے tes non vin là pudon tes tu qualité tes puena 3 qualité mun fini mentionné qui en shar'i ahkam que Allah fin don nuban lord faire mo besoin faire pas faire mo besoin pas faire ça aussi un test ça. Deuxième et fois Allah donne difficulté maladie problème ça aussi test ça là aussi là mo besoin faire sabr. Et troisième il donne ni'mat, il donne beaucoup rosi, il donne beaucoup l'argent, il donne beaucoup ni'mat, la santé, tout lui donne. Là aussi, il teste ça. Alors là, qui m'a besoin de faire beaucoup shukr. Et m'a besoin de dépenser ça, l'énergie, ça, la santé, ça, l'argent, c'est qu'elle a fait donner d'abord une bonne façon, d'abord bon travail. Alors, c'est facile, tous les 3 quelque chose, nous finit passer. Et si nous finit passer dans ce test là, subhanallah, hum Rasulullah ke jannat Rasulullah ki, jannat, pھر inshallah کس کی ہے؟ عاشقان رسول کے لیے تو ہے جنت. لیکن اللہ کا خوف. اور پھر اس کا بھی اگر خلاصہ نکالیں ان 3 باتوں کا بھی نچوڑ اگر ہم نکالیں سینوچیاسو عطر لیلا نو پکینو پہ گئی ہیں لفقید اللہ سیلوی کی پوینا لفقید اللہ لی باپو الفیا بان شکوا شکایت پلائیں معاذ اللہ کی اللہ فین فعلا جیسی تفک مالی بابو فیا میم کارڈ میم کی کونچی تے difficulté کی کونچی تے problème اوائل ہولی لی بو فیا صبر میم لی پاس کی لینا لفقید اللہ ایک ہی کونچی تے نعمت اللہ فعلو این بندہ لی بو فیا شکر میم لی باپو الفیا تکبر گانوا کما نمرود کما شداد کما فرعون کی پاس کی لی کونے کی اللہ کی فن دن مواسا. یہ سب بعض لوگوں کو دولت مل جاتی تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کی تو پہنچے فاصل گئی ہیں سا موا منفع زفو بکو کی من گئی. اللہ کے بندے ڈرو اللہ سے. زفو زس تو کی تنفع کی تن گئی ہیں موا موینا بکو تالوں موا موینا بکو سا زس تو کی نا تالوں اینا بکو پلی بون کی تو اینا تالوں کی زد پینا نوئی ہے. میں تو بزن گیت سا مان لا تو بزن فیا شکر کی اللہ پاک فن شوازیا تو بزن فیا شکر کیا اپنے اوپر بھولتا ہے کہ میں نے کیا ہے میں نے کہا اکوز موینا تالوں اکوز کی موینا سا اکوز کی من فیا بکو زفو کی من گئے سا لو جولا من گئے سا. یہ سب بھی شیطان کا وار ہے. آپ نے کتنا ہی کام کیا ہو آپ نے کتنی محنت کی ہو آپ نے کتنا ہی آپ کے پاس مالیں ہو آپ لسپری ہو لیکن جو کچھ آپ کو ملا ہے وہ اللہ کے کرم سے ملا ہے اللہ کے فضل سے ملا ہے. آپ کا کوئی کمال نہیں ہے اس میں کوئی کمال نہیں ہے. اس زو کی ان کو موس پہنچے کہ میرا کمال تھا اکوز کمال کی من گئی ہیں بفینی. آپ میں اور فرعون میں کیا فرق رہ گیا؟ پھر فرعون بھی تو یہی کہتا ہے نا نمرود بھی تو یہی کہتا تھا نا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تینوں ٹیسٹ جو ہیں اس میں پاس ہونے کا بہترین طریقہ لفقید اللہ. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین. آئیے آخر میں ہم ذکر کرتے ہیں آپ بھی میرے ساتھ اس میں شامل ہو جائیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا ما هو أهله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین ہماری اس حاضری کو قبول فرما. یا اللہ جو کچھ تلاوت کلام مجید، نعت خوانی، بیان، ذکر، صلاۃ والسلام ہوا اس کو قبول فرما. غلطی کوتاہی اپنی رحمت سے معاف فرما. اس کا ثواب ہمارے عمل نہیں اپنے فضل کے مطابق عطا فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ بسلسلہ تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، شہداء کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء عظام کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. تمام مومنین والمومنات، تمام مسلمین والمسلمات، انسان، جنات، رجال الغیب، سب کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اپنے پیر و مرشد، اپنے والدین کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. یا اللہ خاص الخاص اس کا ثواب ہمارے علی بھائی علی نور دالی، ان کی ماما کا آج مغرب کے وقت انتقال ہوا، چھوٹی بی نور دالی مرحومہ، اے مولا اس کا ثواب ان کو بھی پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اور جتنے یہ ابھی کمنٹ میں نے دیکھا دلاویز بھولا، ان کو بھی پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اور جتنے ہمارے کمنٹ میں لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اپنے مرحومین کے لیے، اے مولا تو بہتر جانتا ہے، ان سب کے مرحومین کو اس کا ثواب عطا فرما. بالخصوص اس وقت جو لائیو ویورز ہمارے ساتھ دعا میں اپنے اپنے گھروں میں شریک ہیں اور جو بعد میں بھی دیکھیں گے، اے مالک ان سب کے مرحومین کے
حق میں اس ایصال ثواب کو قبول فرما اور بھر بھر کے انہیں اس کا ثواب ان کی قبروں میں عطا فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، پیارے آقا کی شفاعت عطا فرما، جنت میں پیارے محبوب کا پڑوس عطا فرما۔ اے مالک ہماری اس حاضری کو قبول فرما، اس محفل کو ہمارے لیے بھی ذریعہ نجات اور ذریعہ شفاعت بنا۔ اے مالک مولا، اے مالک مولا، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بالخصوص مولا جو کورونا وائرس میں انتقال کر گئے مسلمان، ان کی بخشش فرما، ان کے رشتہ داروں کو، ان کے اعزاء اقربا کو صبر جمیل عطا فرما۔ آزمائشیں جن پر آتی ہیں، امتحانات آتے ہیں، مالک ان کو بھی صبر کی، ہم سب کو صبر کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں شکایت کرنے سے، شکوہ کرنے سے، اپلائیں کرنے سے محفوظ فرما، اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا، آج مس کہہ رہی ہیں کہ ہمارے نیفیو کے لیے ایصال ثواب، ان کے حق میں بھی قبول فرما۔ اے مالک و مولا، پرویزہ خدا بکس نے کہا کہ یہ بیمار ہیں، انہیں بھی شفا عطا فرما۔ یا اللہ اور جتنے بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے مالک و مولا، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ مولا جو ہمارے دل میں ہے وہ تیرے علم میں ہے، قبول فرما۔ ہمارے ملک موریشس پر اپنا رحم و کرم نازل فرما۔ یہاں کرونا وائرس کے جو معاملات ہیں اور طرح طرح کے جو نئے نئے ویریئنٹس جو پوری دنیا میں آ رہے ہیں، یا اللہ ان سب کو دور فرما، کرونا وائرس کو اس دنیا سے ختم فرما، آسانیاں عافیتیں عطا فرما۔ طرح طرح کی بیماریاں، پریشانیاں یقیناً ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہیں، اے مالک ہماری حفاظت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ آمین آمین بجاہ نبی الامین۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، مچی ہو، مچی ہو، مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، مچی ہو، مچی ہو، مچی ہو۔ آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے فیروز دمن بھائی نے بھی بولا تھا کہ ان کی والدہ کے لیے دعا کریں، یا اللہ ان کی والدہ کے حق میں بھی ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع رز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع رز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔
سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت بیلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت بیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت بیلا کو سلام دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعلے کرامت بیلا کو سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت پہلا کو سلام غوث اعظم امام غوث اعظم امام تقا والنقا جلوہ شان قدرت پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت بیلا کو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام جبکہ خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا پڑھ رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ میرے سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام فیض سے جن کے لاکھوں امام سجے فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے فیض سے جن کے لاکھوں نے داڑھی رکھی جس نے نیکی کی دعوت کا جذبہ دیا جس نے نیکی کی دعوت کا چرچا کیا اس امیر اہل سنت پہ لاکھوں سلام میرے شیخ طریقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام آمین الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله جب دمیں واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ